श्रद्धेय पिलामाने तुमे आज ठीक भाव में अच्छ निश्चित भाव में जहाँ जना पड़ी तुम्हें खुशी रे अच्छ मजार अच्छ पिलामाने आमे पुणी से कहानीटी पढ़ा कहानीटा कौन पढ़ी आम जानिछ कहानीर शीर्षक होउछि विहंग विप्लव महापात्र नीलमणि साहू लिखिछंती एबे आमे तार सप्तम भाग आलोचना करिबा पढ़िबा बुझिबा आस पिला माने आमे टिके मने पकेइबा कौन आमे पढ़ीछे एवं जानिछे टिके चेष्टा करिबा राजांको दरबार रे मंत्री और सेनापति किए थिले पिला माने टिके मने पकाओ राजांको दरबार रे मंत्री और सेनापति किए थिले ठीक अच्छी उत्तर ठीक देइछ मंत्री थिले श्रीयुक्त हीनबुद्धि जम्बुक प्रवर आउ सेनापति थिले श्रीयुक्त तीक्ष्णदंत ब्रुक ठीक अच्छी दरबार रे कहा विरोध रे मकदमा चलीथिला भारी सहज कथा बुढ़ा मांकड़ ठीक अच्छी राजांको राय रे किए आग पछकु चाहे विचार करने को कहिथिला राजांको राय रे किए आग पछकु चाहे विचार करने को कहिथिला मांकड़ समस्ते बुझीछ हलदी बसंत पक्ष रे किए ओकिलाती करुथिला काऊ ठीक उत्तर देइछ राजा क्यों पशु को दोषी साब्यस्त कले राजा कहा को दोषी साब्यस्त कले मांकड़ ठीक अच्छी एबे आमे टिके परवर्ती जो प्रसंग अच्छी आमे टिके पढ़िबा एवं बुझिबा पिला माने चित्रटी देखुछ कौन अच्छी पिला माने चित्र रे कौन उपरे लिखाई सिंहासन उपरे जड़े बसिछंती उपरे कौन लिखाई राजांको दरबार भारी सुंदर इटा कार सभा होउची पिला माने राज दरबार कार भल्लुक महाराज बसिछंती एवं अन्यान्य मंत्री पारिषद वर्ग समस्ते अछंती एवं पशु मानकर सभा चलीछि ठीक अच्छी आमे आज जहाँ पढ़िबा ई सभा रे कौन होइथिला मु टिके पढ़ुछि पिला माने टिके सुनिबा एवं ताकू टिके बुझिबा को चेष्टा करिबा राजा पछकु चाहि देखिले सिंहासन पछपटे गोटे विशाल पाचिला पणस थुआइछि ताकू देखि राजांको मन भलिगला से संगे संगे विचार बदलाई दे राय देले हे अहंकारी हलदी बसंत प्रकृति रे तुमे ही दोषी तुमे ही दंड पाइब काऊ विचलित होई कहिला का 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 ना 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 महाराज हलदी बसंतर दोष कौन राजा कहिले अरे निर्बोध काक बानर बलवान जीव पुनश्च से शाखा मृग अटे तार प्रकृति से गछ डाल रे डेइब ही डेइब काऊ कहिला से गछ डाल रे डेई पारे मात्र डेई करी से हलदी बसंतर बसा भांगिब काहींकी राजा कहिले मांकड़ जो डाल रे डेइब हलदी बसंत आग से डाल रे बसा करिब काहींकी हलदी बसंत ही दोषी ताकू जेल और जोरिमाना दंड उभय दियाजिब मांकड़ महानंदरे राजा को सलाम ठुंकी दे डेई डेई दरबार त्याग कला चढ़ई माने निराश होई निरुपाय भावे दल बांधी नीरवरे फेरिले राजांकर हठात एपरी विचार बदली जिबार कारण बुद्धिमान काऊ मध्य बुझी पारिला नहीं सेमाने अल्प दूर जाइछंती कि नहीं कजलपाती देखिला घर चटिया तार टिकी टिकी डेणा दुईटी हलाई तीर बेगरे तांको पछे पछे छुटीछि कारण कौन जानिबाकू से अन्य चढ़ई मानको अपेक्षा करिबा पई निर्देश देला घर चटिया अणनिष्पासी हो जाउथाए से कहिला चिंग चिकिंग चिंग चिंग चिकिंग चिंग भाई माने मु राजांको सिंहासन पछ कांथकुरारे बसा करि थाए मु देखिछि बुढ़ा मांकड़ बहु आगरू मंत्री को हाथ करी राजसिंहासन पछपटे गोटाए पणस लांच स्वरूप रखी देइथिला लांच पाई राजा एपरी विचार बदलाई देले काऊ ए कथा सुनी बड़ उत्त्यक्त हो गला का का रड़ी रे से चौदिग कंपाई देला ता रड़ी सुनी शह शह काऊ कजलपाती चिल और शागुणा आदि पक्षी कुआड़ू उड़ी आसी जमा हो गले सेमाने एकाठी बसी स्थिर कले
ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତୋଡ଼ିଦେବେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ କାହାଣୀରେ, ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେ ଚିତ୍ରଟି ପୁଣି ରାଜଦରବାରର ଚିତ୍ର। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ଏବଂ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି। ଦେଖୁଛ କ'ଣ ରଖାହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ରାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲିକିରି ସେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ପ୍ରକୃତିରେ ତୁମେ ହିଁ ଦୋଷୀ, ତୁମେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ପ୍ରକୃତିରେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦୋଷୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? କାଉ ଏହାକୁ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେଲେ, କାଉ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲା। କ'ଣ କହିଲା? ନା ନା ମହାରାଜ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ଦୋଷ କ'ଣ? ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? କାଉକୁ ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଲେ, ଆରେ ନିର୍ବୋଧ କାକ, ବାନର ବଳବାନ ଜୀବ, ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅଟେ। ତାର ପ୍ରକୃତି ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁବ ହିଁ ଡେଇଁବ। ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛ? ରାଜା କହିଲେ, ସେ ବଳବାନ, ବାନର ବଳବାନ। ସେ ଶାଖା ମୃଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗଛର ଶାଖାରେ ସେ ଡେଇଁବ, ତାର ପ୍ରକୃତି ସେଇଟା। ଏବଂ ସେ କହିଛି ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କାହିଁକି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଉଁଥିବା ଶାଖାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ଓଲଟା କହୁଛି ସେଇଟା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଦେଇ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କାରଣ ରାଜା ମାଙ୍କଡ଼ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏଇ ରାୟ ଶୁଣି କେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ ପିଲାମାନେ? ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁସିରେ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବିମର୍ଷ ଦେଖାଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ନୀରବରେ ଫେରିଲେ। ତାପରେ କାଉ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ରାଜା ତାଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ, ସେ ବି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଘରଚଟିଆ ଆସିଲା। କଜଳପାତି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଘରଚଟିଆ, ସେ କ'ଣ କରିଛି ପିଲାମାନେ? ସେ ତାର ଟିକି ଟିକି ଡେଣା ଦୁଇଟି ହଲାଇ ତୀର ବେଗରେ ପଛେ ପଛେ ସେ ଆସୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାଉ ଟିକେ ଅଟକିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ତାପରେ ଘରଚଟିଆ ଆସିକିରି କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ଶୁଣ, ସେ କହିଲା ଯେ ସେ ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟ କାନ୍ଥକୁରାରେ ବସା କରେ। ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛପଟରେ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି ସେ ବସା କରେ। ଏବଂ ଚଟିଆ କହୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କରିଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ କରି ରାଜସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ପଣସ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ସେ ଲାଞ୍ଚ ପାଇ ତାଙ୍କର ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ। କାଉ କ'ଣ ହେଲା? ଏ କଥା ଶୁଣିକରି ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଜୋରରେ ରାବ କଲା। କାଉ ରଡ଼ିଲା। କାଉର ରାବ ଶୁଣି ବହୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିକରି ଜମା ହୋଇଗଲେ। କେଉଁମାନେ ଜମା ହେଲେ ପିଲାମାନେ? କଜଳପାତି, ଚିଲ, ଶାଗୁଣା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ କିସମର ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ଆସି ଜମା ହେଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ବସିକରି ସ୍ଥିର କଲେ। କ'ଣ କଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ସ୍ଥିର କଲେ? ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ
ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ତୋଳିଦେବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଚିତ୍ରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ସିଂହାସନରୁ ତୋଳିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଏ କାହାଣୀରୁ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା, କିଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନିର୍ବୋଧ। କିଏ କହିବ ପିଲାମାନେ ନିର୍ବୋଧର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତୁମେ କହିଛ, ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଶାଖା ମୃଗ। ଶାଖା ମୃଗ କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ଼ର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶାଖା ମୃଗ। କାରଣ ଗଛ ଶାଖାରେ ସେମାନେ ମୃଗ ଭଳି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ବା ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ତ ଶାଖା ମୃଗ ହେଉଛି ମାଙ୍କଡ଼ର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ମହାନନ୍ଦରେ। ଚିନ୍ତା କର, ମହାଯୋଗ ଆନନ୍ଦ, ମହାନନ୍ଦ ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅତି ଖୁସିରେ ବା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନିରୁପାୟ। ନିରୁପାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ନିରୁପାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ତା ଉପରେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ଉତ୍ତର କହିବା ପିଲାମାନେ। ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛିଟା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଂହାସନ ପଛପଟେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା? ଭାରି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଗଲା। ସିଂହାସନ ପଛପଟେ କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା? ପାଚିଲା ପଣସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜ ହେଇଗଲା। ରାଜା ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ, ଠିକ୍ କହିଛ, ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡ। କିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା? ଏଇଟା ଭାରି ସହଜ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘରଚଟିଆ କିପରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିଲା? ଘରଚଟିଆ କିପରି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଥିଲା? କାହିଁକି ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ କହିଛ, କାରଣ ଘରଚଟିଆ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଥିବାରୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ସେ ଉଡ଼ିକରି ଆସିଥିଲା। ପାଚିଲା ପଣସଟି କିଏ ସେଠାରେ ରଖିଥିଲା? ଚିନ୍ତା କର। ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ପାଚିଲା ପଣସଟି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଛ। ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି କାମ କରିବା ଏଇଠି, ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିଛିଟା ଉକ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଭୁଲ ଠିକ୍ ତୁମେ କହିବ, କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍। ଭୁଲ ଠିକ୍ ନିରୂପଣ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ପଣସ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ କହିଛ, ଭୁଲ। କଞ୍ଚା ପଣସ ନଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? ପାଚିଲା ପଣସ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ବାନର ଏକ ବଳବାନ ଜୀବ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଠିକ୍। ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍। ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କେବଳ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କେବଳ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ହେଇଥିଲା? ଭୁଲ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଉଭୟ ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଭୁଲ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇନଥିଲା, ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦରବାର ତ୍ୟାଗ କଲା। ଡେଇଁ ଡେଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଢ଼େଇମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଫେରିଲେ। ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଭୁଲ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଚଢ଼େଇମାନେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ
आउ किछि काम एठी करिबा गोटे वाक्य किछिटा आम एठी उपस्थापन करिबा मझिरे शून्य स्थान थिबो शून्य स्थान पूरण करिबा ई प्रकार प्रश्नर उत्तर प्राय तुमे करिछ पिला माने ठीक अछि सुनो सभारे डेक्स विरुद्ध रे विचार पई अभियोग होइतिला सभारे डेक्स विरुद्ध रे विचार पई अभियोग होइतिला मांकड़ भारी सुंदर उत्तर देइछ मांकड़र दोष प्रमाणित हेबा परे राजा ताकू डेक्स दंड देबाकू घोषणा कले कि दंड कठिन दंड राइट कठिन दंड अच्छी से पिला माने ठीक कहिछ सभारे थिबा पशुपक्षी माने राजांको डेक्स सुनिबा पई अपेक्षा करी रहिथिले सभारे पशुपक्षी माने राजांको डेक्स सुनिबा पई अपेक्षा करी रहिथिले राजांको राय ठीक कहिछ पिला माने आमे एबे टिके किछिटा शब्दर आमे विशेषण पद बाछिबा चेष्टा करिबा पिला माने मु गोटे शब्द एठी कहिबी से शब्द रे केउ पदटी विशेषण पद तुमे बाछिकिरी कहिबो विशेष्य विशेषण तुमे जानिछ पिला माने आमे टिके एठी ताकू आउ टिके जानिबा पई चेष्टा करिबा बुद्धिमान काऊ मध्य बुझी पारिला नहीं बुद्धिमान काऊ मध्य बुझी पारिला नहीं एही वाक्य रे विशेषण पदटी कोन राम ठीक कहिसंती यार उत्तर हेउची बुद्धिमान बुद्धिमान टा हेउची विशेषण ठीक अछि हलदिया रंगर चढ़ेईटी उड़ीगला हलदिया रंगर चढ़ेईटी उड़ीगला एही वाक्य रे विशेषण पदटी कोउटा हलदिया समस्ते कहिलो सुंदर उत्तर हलदिया पिला माने एबे आमे किछिटा शब्दर संधि विच्छेद करिवा सहज किछिटा शब्द अछि एई पाठरे टिके कहिलो देखि पिला माने सिंहासन सिंहासन कथा ही कहानी रे अछि सिंहासनर संधि विच्छेद कोन हेबो कह पिला माने ठीक अच्छी कुना ठीक उत्तर देइछंती सिंह जोग आसन सिंहासन सिंह आसन सिंहासन भारी सुंदर अणनिष्पासी अण जोग निष्पासी अणनिष्पासी भारी सुंदर उत्तर देइछ अहंकारी एटा टिके चिंता करी कह पिला माने अहंकारी चेष्टा कर ठीक अच्छे यहाँ कौन हेबो पिला माने अहम जोग कारी अहम मरे हलन एटा लागिबो अहम जोग कारी अहंकारी ठीक अच्छे आ गोटे शब्द हेउची निरूपाय निरूपाय शब्दर संधि विच्छेद करिबा गोटे भारी सुंदर उत्तर देउछ नि जोग उपाय निरूपाय ठीक अच्छे पिला माने आज आमे जहाँ पढ़िले आमे जानिले राजांको दरबार रे राजांको पई गोटे पाचिला पणस लांच स्वरूप रखा हेछि आगरु मांकड़ द्वारा मंत्री माध्यम रे एवं राजा से लांच नहीं कौन करिसंती पिला माने तांको राय बदले देइछंती प्रकृति रे जे निर्दोष ताकू दोषी साब्यस्त करिसंती हलदी बसंत को तापरे पक्षी माने राजांको अविचार को सही पारि नहांती एवं पक्षी माने समस्ते राजांको आक्रमण करिवा पई निष्पत्ति नैछंती एवं राजांको सिंहासनरु विच्युत करिवा पई निष्पत्ति नैछंती ठीक अछि पिला माने एबे आमे घर पई किछि काम करिवा गृह कार्य किछिटा प्रश्न अछि तुमे घरे यार उत्तर खोजिबा पई चेष्टा करिवो परे तुमे लेखिकरी आनिबो तुम मतरे गल्परे सबुठारु बुद्धिमान किए राजा मांकड़ ना चढ़ई तार कारण लिखिबो शेषरे पक्षी माने एकजुट होई राजांको सिंहासनरु तोड़िबाकू जो निष्पत्ति नेले ता ठीक थिला
ନା ନାହିଁ ଲେଖିବ। ଜଣେ ଅନ୍ୟାୟୀ ଶାସକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଲେଖିବ। ଘରଚଟିଆ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ବିଚାର ବଦଳିବାର କେଉଁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କହିଲା। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ କି ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।